leo mkutano baraza la mawaziri usimuongozi wa rais wa dawla mwanaume maswala kao leo yanyamiliwa mande heli mwashili yao wakati wade unu wa covid kumena shenda wavamia wa ulimwengu za serikali pia memudumizwa serikali ya haku warudiwa twalia namna letumo namna ya akiba yendao harama yense namna ikao wade unu ushinde urundumwe za akiba za ulimwengu za akiba za hezeti afu ya serikali hauvira harama ya wizara ya hemadi waka wanenge bangi za hatua za usaidia mabahazazi wa hensi kando upande wa heze nyushuru za latuani kande za nyushuru za hunu empo daraja ya ukaya washinde wapuliwa ze nyushuru barnabadi hizo daraja ya mengo miraru harma jana 30% za abattement za heze zao ikao za abattement hizo zikaenda tampaka mwiso wa juillet le 31 juillet cha za mesure zilizo baki ngabo mesure waja usuze bank wanduka wakana mikopo ukaya wasaidiwa donc ngadwa ka ekawandu wa vunguza wafanya abattement yabo ze recette ngazivunguzao engazivunguzao hafaida ando zivunguza hafaida hema bahazazi donc harmaya mezisita inu yavira mtwala wafanyi wa harmaya wizara ya mali bukaya à peu près 900 millions za recette za kablazimu zendele dawla zendele ya mabahazazi habukao wafanywa abattement ya 3 mois abo lazima wandu watwalie ukawanu emezuri rengwa jusqu'à tarehe mengo miraro no mweja ya juillet wandu waone namna ya kuendelea wandu wabakwe namna hiyo wandu wabunguzao bon rais wa dawla hata ukaya haraka za wizara ya mali na wizara ya akiba waonane no mabahazazo hatu iliwa hadisema swala na baada ukangarujwa ukabo wakanyao ukabo wahundao dawo mabahazazi wahundu izo na hababu abunga wajao na nungwe kaonga zishashizi hawe namna ya lazimuzi tulanjani au lazima wake mahadisi sha amande hili na haba kawati lesu ala la abatment la heze 30% ba shanga wana mesure za saya za rengwa upande wa irapu upande wa heze bank lizijuao mzianshio ikao ngarombao tena ukaya nyinyi wa watangazaji mwede mahadisi na nyinyi mabahazazi mjua ikaza nungo zinu hakika waziparisa singa draw kazi todo hapo kasa garmone sao hizo kao zile seti za waendelea 900 milioni na namna tena za waendelea eka washidi wao watekeleza zamana zao ufungwe maraia ukawa wandu wahuzao eka maraia wao washidi waone impact yani wahumbe faida ya hizo seti kao za tenda maserikali shaza saidiwa wanu mabahazazi ekazi shindi izwashule maraia suala la pili la hadisi leo tena lihusu za examen za pangi wekao za hesi za maneno mzijua ukazalisao ya mwezi 11 ya utu aruma wade liujua unu namna mahsusu ya ufanya za examen kao tena namna kao walizoea ya uzifanya ho wade unu donc zilongo pia sangizo tayari ili za examen zifanyishie namna ya lazima wandu pia waja ungo tayari abo kama wabenze garmushiligao heri na bahati njema wawekao wadama za examen hizo swala la mwisho muhimu kao ndo hadisi yao lihusuza prefecture gajua sonti pia ukaze prefecture zikatingizo yao shagizo yao hama wandu watobua milango bai shaka kusina hazitazilazilo za ushinda wandu wajue eze hazifanyishi hao hakika mwaze prefecture azidi iyo wandu warumishi hao mwaze prefecture ngona sura hindi nani ngona statuiri lesu ala ilo waja ulitwali wa habo rais wa dawla hataha wizara ya habari za ndani ni sekretaria d'etat wa fonction publique wareje harma de baraza la mawaziri na proposition zilo benuf haruma namna za prefecture lazima zikaenzi nane ze vamana lazima zikaharma za prefecture nanu
mshirikiano wa hizo prefecture hizo nizemeri za nyumenika o mamera kamjoka wasa wahatsiwa amonge hafubi yaone masuala mbalimbali kwa ya swala ho aruma baraza la mawaziri kama masuala rajione habari na swala mimi yajila mshangamo mimi swala langu kadeshi ya mabenu ya mbabe ile swala nusu wa junda o bonze kanzari jumane taradudi mahususu ndo bushini umuhima ukanzi na babe harma wando waluhu nikaya ongo utayari walibeze biyengo utayari wachezao swala la sayam na swala mtiti ritana baya ukanara ndi 2019 kuja leo hena usiku ngamjoba ngujubana ramale baraza la mawaziri uja urambia barnamaj za talwar mwe baraza shakar japoro na suivi yotoka litwalia barnamaj zinji amu isu ngabe barnamaj ulozi rais wa dawla hata hali shirika lini jenziani charanzi bala hata na kataporo jara isha marambe ukana inude suivi yale baraza la mawaziri baya kaza hapo dingo na swala ebanu wewe paro henanda hubi wakabana kama waziri wa sawa hadisi wa manungo yawezo ngasulonzi yani na madirector sijao wale hao yakale baraza lamba bunga tulonzi yani yo paro ya dharma idara dai hivi kwende wa uzisa eze nungoza hamba harma ukizo migonumeza hazari mtipi ze nungoza hamba harma le baraza la mawaziri mziti anziani kaka mziti anziani sababu alafu le suala lahe usine ya hao ulozi lati suala jangu jehili ufikirio lati suala jangu hata wa hili ufikirio wakala suala la kala fungatsa ye daula ya Qatar ni daula ya Komoro ye mapesa menji ya heri usine hila itolwa ni Qatar idungwa na Oman nge na lefunvu la he daula ya Komoro yabo wafanya shirika le shirika hojua uka usine ile jue rudi irejei ifanye hazi yabonge lazimu le shirika hilo litambaliwe kutambalia yabonge lazimu Qatar ngona haki wambeuka singa na mrilibe mapesa hatu ratia umoneka haki oka rimana na Qatar kamzijuao yabo ekati nenda mnayo ngelazima nende harma mahakama zenongo hizo wakama hadisi yafanyishia wakawa mbangwa joshinda wali saidielo warudi wajawati ya taradu dizindwaji ya baki na mfikiru kazi zote njianziani ndokawa nende harma mahakama maana hamade heli yafanywa maze statut ya ile shirika hilo dokaya kangabo mavumwelewano wandu wareje harma mahakama Komoro izo ndizwera isahe daula ya tsaha wandu wajerewe dosie hiyo wende harma mahakama ili haraka tamalaki le shirika au kwa upande wa Oman kabati problem upande wa sektor privé ya Komoro walo hunwa watoe mapesa wa harma le shirika hilo kwa sina problemu wajao na Qatar yabonge inuti nongo yoka arimu ambokali bulo libu ko hilo likana wandu wakauliunda hata liwasulia watoa mapesa watu mashashi maswala hayo lazima yangali waramu gesa yonjenziani yabo zihazi ngazendelea hususan upande wa mahakama upande wa wana nyasi walobonze wanunga bweza hatu izo ranzao ngabo ezijirio wao wakawaonana na shirika la avion haubira agence kuu ya Mbo Rogers ya harmatizi nji za hunosi ya India la Seychelles la lazimu lwabadie waje ho wade heli ulio bushini le shirika la ndege la Seychelles waba kwa tweda le shirika la ndege waba kwa tweda na le shirika hilo likaya ukaya haina mru ya liwe euro 260 euro ay 360 euro na abo akawaishilia noma doni haruma shirika jitwa jamfikiri ukaya walibe 260 serikali ilitoa kiari kazeze 100 euro ruwatimizize shirika kaliti abaha ngalindao wapaliane shirika au mashirika mando haji wajue waishiliane ngewaje shirika kaliti shaizo kamja fanya jitahidi mwatsahamu ajua mwapara wadenongo tundo hamba kwa mwanzo nje ego tupashia kulimba avio kabati kulimba na upashia ngabo avio ipaniania apakipaniania shaja harma interministeriel ya husuda suala la covid lino riangalia namna ikao ejuma ikaze ze sharti mbali zihimi jo ruhusu esa hiyo mbese information bila antuka wandu wajeziani kabati shirika la avion ndo balia wandu ujahunu leo za husu Tanzania ngamjua nondoka
Tanzania serikali wakawafanyia hapo wasaidia aho kahanza rihubiri rangu wanu walo bushini ngesa yora ngalo walo Tanzania no wasaya wa sambadia hiyo uka wamahaleho otipia ngatoka wade unungu ngawe namna haina nsiabo wa jereo wade ikawa si ujojibiwa au kadibiwa ili husurengeze hadhari za ukayekawaja uka heli muhimawa wa mwaka usale suala jeti heli maudu tsanumbe ai waja alafu lazima zanungezo pia ndipana namna ya wareka chakano dafanya. Monsieur le ministre, il y a ce dernier temps, depuis que le Mayotte on suit la démission de ce Mohamed El Amin, il y a une vaste chasse aux clandestins sur Mayotte. Et est-ce que vous pouvez, on peut savoir votre réaction sur les... Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est cette question? Donc, vous... Les reconduites vont reprendre d'ici jeudi. Bon, écoutez, il y avait un accord cadre qui lie les Comores et la France par rapport à une situation qui est claire et nette, c'est la situation de sauvegarder les vies humaines. Ça s'est arrêté à partir du moment où il y a le Covid. Donc, bon, les négociations ont repris pour savoir comment faire à partir de maintenant. Mais cet accord était en application avant le Covid. Donc, comment le reprendre, l'accord? Parce qu'il y a plusieurs paramètres dans cet accord qui a été signé en juillet 2019 à Paris. Il y a plusieurs paramètres, et ces paramètres, la plupart de ces paramètres vont être bénéfiques pour les Comores si on les met en place. Donc, les discussions reprennent et pour l'application de l'accord qui a été agréé par les deux parties. Wanawaziri wakala swali kwa mfuno nondo wanunga jwani surejezwa mfumo unu na bala Faransa andahangwa ka exige wanu honda hiyo shawala wanu waje huno sikimo shidora filme wanuka wanu dizo eza conditions zitungiza ndo wa wanu mwambia samba hapo Faransa kwa wanu wafanya mkataba wa mwezi wa juillet 2019 baina ya dola Komoro na dola Faransa wanroshi wala wanu wadingo henda hula wa hatuarishe maisha hawo zibaridi mwendao sababu fulani kauso tipia ngazijua kwa tuji amini huno au kwa tu aminienti kwa tuji amini au kwa tu aminienti ambao hula waliona maisha mema rionao tena enamna kao maisha hao yalio harmum kataba dola Komoro wasinye dola Faransa dukaya wake sharti mbali za utilwanziani ili kamrungo do maore mbuye ne ukaya haundubiu visa ukayo de iliaba wa Faransa do warenga yorizijua ukawarenga hamvu shaka tsuka oblige ya dobira anzie kaonga satorisha mesha hapo hizo lazima zitilwanziani naam mbulia warejeziwa bala yo wanwa doreje yone zishangaza ndasi wanwa doreje ukayaba no sisi karanga meduka ngajuzi ya wandu wansendewa hatorisha mesha wangajoze no afa ziwashashia wahafatwa ndwashash engamsojona okanu warejeyo hangwenda anarioneze hasara mbali na mbali na hezi hasara hizo zisababisha wandu hadisi hata waishiliana mkataba huo kayo unjia nziani ngar aminio ukalabda womzima armashigwi dojolauza no Muhammad ayo yakaya ya bire hanzeza kimagendo arma misafara male shabo yoke tuzia yabo ukabano na mtodo na waruna sobeza ngozo tipia warweshi wabwema shoshi pia ukaya fikiri bala besera is macro akamba harmona nwaina rais Azad wakatoka fanya conference de presse ambako kana ujoya rongole maudu ngurongosha deza leo katujeza maudu ngatokaje yabo sisi ngaripanga weza maudu. Du coup, en plein Covid, toutes les situations sont réunies pour que les exécutions reprennent. Cela va de soi. Il n'y a aucune raison que tous ceux qui vont rentrer dans le territoire comorien, ils rempliront les conditions imposées par le protocole que nous utilisons pour les rentrer en Comore. Nanyi watangazaji, Ministre de la Justice mlidoni. Sandai.
Ah oui, wakati mjo wasui.